Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi kids, how are you doing? I hope you are doing fine. Don't forget to keep your distance when you go out, wear your mask before you go out, and keep washing your hands, okay? Today, we are going to study English with Ustazah Irin. Don't forget to prepare your workbook and your pencil. Before we start our lesson, let's pray together. Hayya bina nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today, we are going to learn about how to introduce ourselves in English. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Untuk memperkenalkan diri, kita biasanya mengucapkan kalimat sapaan terlebih dahulu. Contoh kalimat sapaan adalah hi, hello, good morning, dan seterusnya. Kemudian mengucapkan salah satu dari kalimat perkenalan. Contoh, I'd like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri. Atau let me introduce myself. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Setelah itu, baru kita menyebutkan name, nama, age, usia, where you live, di mana kamu tinggal, atau where you come from, kalau misalnya pindah dari tempat lain. Dari mana kamu berasal, where you come from itu. Kemudian kita bisa menambahkan hobby. Contoh perkenalan diri. Hello friends, I'd like to introduce myself. My name is Ella. I am 10 years old. I live in Madiun. I come from Bandung. My hobby is listening to music. Bagaimana kalau kita yang ingin bertanya? Kita bisa mengucapkan what is your name? Siapa namamu? How old are you? Berapa usiamu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where do you come from? Atau where are you from? Dari mana kamu berasal? What is your hobby? Apa hobimu? Nah, itu untuk perkenalan diri ya. Kemudian, kalau misalnya kita bertemu dengan teman atau guru, kita biasanya menyapa, bukan? Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat sapaan disebut dengan greetings. Contoh greetings adalah hi, hello, good morning, atau good afternoon, atau good evening. How are you? How are you doing? Dan nice to meet you. Terus untuk merespon greetings, kita mengucapkan hi untuk hi, hello untuk hello, good morning untuk good morning, I'm fine untuk how are you, atau I'm doing fine untuk how are you doing. Nice to meet you too untuk nice to meet you. Setelah bertemu dengan teman atau guru, kita biasanya mengucapkan salam perpisahan atau yang biasa kita sebut dengan partings. Contoh partings adalah goodbye, good night, see you later, atau see you next week, atau see you tomorrow, atau see you next time. Respon dari kalimat parting adalah goodbye untuk goodbye, bye untuk bye, good night untuk good night, see you atau see you too untuk see you later atau see you next week atau see you tomorrow atau see you next time tadi. Now, let's open your workbook on page 7. Sekarang kita buka LKS halaman 7. We will read the example of self-introduction. Kita akan membaca contoh
perkenalan diri. Sudah lihat teks dengan judul Tom? Let's start then. Mari kita mulai ya. Hello my friends. Let me introduce myself. My name is Tommy Satria Wicaksono. You can call me Tom. I am a new student here. I am from Sumatra. I moved to this town a week ago. I live at Kacang Polong Street, number 77. I am 10 years old. My hobbies are playing basketball and reading. That's all my introduction. Nice to meet you all. Well, that's the example of self-introduction. Can you make your own? Itu adalah contoh perkenalan diri. Apakah kalian bisa membuatnya? Pasti bisa ya. Well, that's all for today. Before we close our lesson, let's pray together. Hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.